Likod, mando na lahat sa likod. Okay, mid at mid. Go, DPS. Oo. Kill. Asan yung DPS natin? Boss Delete nyo kayo, na lahat. nakita nyo. Delete nyo, delete nyo, delete nyo, delete nyo, Ay, delete nyo. likod daw. Rest, other, ano, yung iba. Advance, Gagi. advance. Ayun na, Advance na yung minabuhay iba. ko na. Advance, advance, advance. Advance, mount up na yung iba. Nabal namin dito isa, oh. Kaya na niya. Hindi kayo, ah. Akala niya may damage yung blazing niya. Ayun na, Tayo nyo na yan, ha. Oh, mga looter. Ready, mga kamay nyo dyan, kamay nyo. Bilisan nyo. Tangin ang inang bilis kag. Pwede, bumalik. Advance now at the bridge, advance now at the bridge. Okay na, brawl. Brawl, all man down, then brawl. Brawl. Lahat ng noy. Kill. Lahat ng noy, kill. Nice, push on east. Push sa east, push. Green Jam, iwan mo na yan. Green Jam, balik tayo doon. Green Jam. Tantay malayo. Kill, oh. Nice, oh. Pansan, yung mga nakapasan dyan. Grabe, ang bilis. Next. Habol ako. Parang kalendaryo, ano yun. Bagbag ha. Mama. Pag-reach out, hindi ating Oh, Nederos, namatay ka rin, pre. Hindi ko pa naman bili ng gamit. Ito Noy oh. Ito, dismountan nyo. Sige. Ay, Ano yung gawa niyan? Ito. Hindi tapos ng kamay. Bilis ng Sana kamay. sa atin yun. Okay lang pre, basta ay kumakagild pala natin si Type 10. Ito, sa baba. Sige. Okay. Push. Marami yan, Push. marami. De boss, yung pa rin. Push nyo na guys. Push nyo niya. Push. Push yan guys, push. Push. Sige, push lang. Okay. 4 minutes, medium chest, upland. Let's go. May mga ganker daw sa tunnel uli. Nandun yung 1 minute 290. medkit dito sa wide mode. Wide more fence. Ito ba guys, guys. Sa amin. Kill sila King Fire Monarch. stop. King Monarch, take na yung chest. Wala na yung chest dito. Guys, walang follow up sa amin lang kami. Pakuha yung chest. Ako na lang. Utang ina, puro tank. Ito ang ping. Upland. After nyo dyan, go upland. Daanan yung junker sa tunnel. Saksakan na.